Papapizza tayo sa Selena. And syempre, bumili na rin kami nitong Smart Food. Sarap nito. Tignan mo. Isa. Oh, Kate, may sasakyan ah. Thank you po. Nasa fourth. Thank you po. 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 Saan pa po kayo galing? Caloocan. Ay, grabe. Thank you po. Thank you. Si Comfy na. Yaw, yaw. Kapagod. Thank you, ate. My gosh, thank you. Nakahabol. Na we know that we were qualified. When pressed about her contacts, Morning. Ganda niya mga plastic na rin. Two-tone na siya. Thank you po, sir. Thank you, sir. Share po muna ang aming live delay! Super sold out! Super sold out! Super sold out! Dahil ikaw na kayo, saan niyo gusto kumain? In 3, 2, 1, Yoshi! Healthy. You welcome yourself. Tayo. Hi. Pasko! Regalo magiging ko sa'yo! Salamat mo sa